ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ ଅଛି ବା ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଲେଭେଲ୍ 1ର ଯେଉଁ ଏରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେସବୁ ବାବଦକୁ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଫାଇନାଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 11 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ତାର ଓଭରଭ୍ୟୁ ଭଳି ଆମେ ସମରି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଟିକେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା 31 ତାରିଖରୁ ଏହାର କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଖାପାଖି 29-31 ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଲେଭେଲ୍ 1ର ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାବଦକୁ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ତାରିଖ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ନୋଟିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର RRB ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଲେଭେଲ୍ 1 ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ, ନା 27 ଡିସେମ୍ବର 2025 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଏ ବାବଦକୁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଡେଡଲାଇନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମର 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଫର୍ ଦ କରେକ୍ସନ୍, ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା, କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭୁଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ, ତେବେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ମାନେ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କହିପାରିବା, PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଇଗଲେ, ଓକେ, ମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେପର ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଓକେ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦେୟାର ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ମାନେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପେପରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ମାନେ ଲେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ, ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବେ, ତା ସହିତ ସେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଥିବେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଲେଖା କରିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପେପରକୁ। ଓକେ, ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ସେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ଡିଟେଲ୍ ତାଙ୍କୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ଡିଟେଲ୍କୁ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍କୁ ସବୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଟେଲ୍କୁ ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଡିଟେଲ୍କୁ ଭରିବେ ସେଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବାବଦ କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 21,997 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। 21,997 ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା 22,000 ପାଖାପାଖି ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 22,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କମ୍ 22,000 ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଆମର 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ କ'ଣ, ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 33 ବର୍ଷ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାନେ କହିପାରିବା 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପୋଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲେଭେଲ୍ 1, ମାନେ ଲେଭେଲ୍ 1ର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ବାବଦକୁ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍। କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ପେ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ପେ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେସବୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ଏଠି ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଟା ସବୁ ମାନେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାବଦକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର CBT ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ,
जे सिंगल सीबीटी एग्जाम हो बोली से कहउछन किंतु जदि जदि से चाहती बोर्ड चाहती आरआरबी जदि चाहे ताहले से मल्टी स्टेजेस ऑफ एग्जाम भी करई पारिबो ओके किंतु एठी कहै छै जे सीबीटी आपनकर सिंगल एग्जाम करेबे तापर सेकंड रहउछि आपनकर पीईटी करेबे माने माने फिजिकल जो आपन टेस्ट हबो ओके फिजिकल टेस्ट हबो तापर थर्ड रे अछि आपनकर मेडिकल टेस्ट ओके मेडिकल टेस्ट एवं फोर्थ रे रहउछि आपनकर कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके एतकी सब स्टेजेस आपनको दबाको पड़िबो तापर आपनको जॉइनिंग रहउछि किंतु एटा देखन आपनको सिंगल सीबीटी एग्जाम हो बोली से कहउछन क्लियर जिनस ओके देखो एटा आपनको सिलेक्शन प्रोसेस रहइबो एटा मन रहउछि बुझा पड़ुछि कोन कहउछि आपनको प्रथम रहिला आपनको सीबीटी ओके सीबीटी रहिला सीबीटी पर आपनको रहइबो फिजिकल टेस्ट पर आपनको मेडिकल टेस्ट पर आपनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तापर आपनको जॉइनिंग ओके जो जोन पाई जो जोन पे आपण अप्लाई करते से हिसाब रे आपनकर जॉइनिंग करा जिवो बा जॉइनिंग मिलबो आपनको ओके एति क्लियर हला तापर देखंतु तापर हम पे कोन सब इंपोर्टेंट होसे देखिबा देखंतु एथिबिन देखंतु एटी गोट दिया छि जे नेगेटिव मार्किंग 5 पॉइंट देखंतु नेगेटिव मार्किंग अछि आपनकर केते मार्क अछि 1/3 मार्क अछि माने कहि गेले आपण जे तीनोटी रॉन्ग आंसर दोछि ते आपण गोटे माने मार्क आपनको नेगेटिव मिलबो सेथि में जते पडे कोनसी क्वेश्चन अटेंड करछु भलो भाबरे अटेंड करके दियंतु काहिना नेगेटिव मार्किंग अछि ओके 1/3 रो आपनको नेगेटिव मार्किंग एटी देखाया मिलुछि ओके जोटा कि आपको मेंशन हेची ऑलरेडी देखो तापर कोन रहिला तापर सब देखिया गोटे जनरलाइजेशन कथा छाडंदु आपरे कोन से हम देखिबा धीरे धीरे तळकु जिवा एक ओके चलंतु धीरे धीरे बुझा पड़छि देखो जति सता हम डिस्कस करूछु ए पर्यंत सब बुझा पड़ुछि ना बुझा पड़ुनी बुझा पड़छि तो ओके देखो तापर रहिला कोन हमर देखो एठी फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी केवल आपण जदि एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करछन ताले आपनकर फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी आपनको मिलिबो आपनको एज लिमिट ओके एज लिमिट कथा हम कथा हेले जे कोन आपण जो एज लिमिट होची 18 ରୁ 33 वर्ष मध्ये रहउची इन जनरल कहया गले ओके इन जनरल कहले आपनकर जो बयस सीमा रहउची 18 ରୁ 33 वर्ष मध्ये रहिबो एठी देखंतु आपनकर जो कैटेगरी होय जे आपनकर एठी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है जे को कैटेगरी केते ऊपर एज लिमिट रहिबो एवं लोअर एज लिमिट केते केते रहिबो देखंतु लोअर एज लिमिट समस्त पे समान अछि 1/1/2008 ओके जदि या माने या परे जदि जन्म हेइछंती ताले आपण आवेदन करि परिबे नाही माने कहि गले 1/1/2008 परे जदि आपण जदि सब कहिबे जदि 1/2/2008 जदि आपण जन्म हेइछंती ताले आपण एलिजिबल नाहांती याको अप्लाई करिबा पई बिल्कुल एलिजिबल नाहांती मु कहि दोउची जदि आपण अनरिजर्व कैटेगरी अछंती किबा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अछंती ताले आपणकर जो डेट ऑफ बर्थ कोन रहिबो 2/1/1993 भितर रहिबो या पूर्वरु न या परे मो कथा बुझी पारछंती नॉट अर्लियर देन को हाउची ओके या पूर्वरु आपण जदि जन्म हेइछंती ताले आपण आवेदन करि परिबे नाही आपणकर डेट ऑफ बर्थ 2/1/1993 परे ही हेबा दरकार अछि तेबे जे आपण आवेदन करि परिबे नले सेही तारिख 2/1/1993 जदि जन्म हेइछंती किबा ता परे जन्म हेइछंती तेबे आपण आवेदन करि परिबे जदि आपण अनरिजर्व कैटेगरी किबा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करूछंती सेमिति ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे जदि आपण अछंती कैटेगरी बिलोंग करूछन ताहले आपणकर माने डेट ऑफ बर्थ कोन रहिबो 2/1/1990 एई तारिख सुधा किमा एई तारिख परे जदि आपण जन्म हेइछंती ताहले आपण आवेदन करि परिबे सेमिति एससी कैटेगरी पे कोन रहिबो 2/1/1998 माने 1988 रहिबो ओके एई तारिख बा एई तारिख परे जदि आपण जन्म हेइछंती एवं 1/1/2008 पूर्व जन्म हेइछंती ताहले आपण आवेदन करिया को योग्य होउछन बा एलिजिबल होउछन एज क्राइटेरिया कथा बुझी पाले समस्त क्लियर थी रहउची ओके क्लियर थी जिंस एटा रहउची आपण अपर एज लिमिट ये रहउची आपण अपर एज लिमिट ये होची आपण लोअर एज लिमिट एथ जो डेट दिया है दुटी मेंशन करा है आपण प्रत्येक कैटेगरी पे ए डेट मध्य रे आपण बयस माने कोन डेट ऑफ बर्थ रहिबा जरूरी अटे ओके मैंडेटरी रहिबो क्लियर थी जिंस तापर देखंतु एज इलेक्शन कथा तो आमे माने कथा हेबिनी काहे कि एटा देखंतु एटी जहा लिखाइ छै आपण एटा ऑलरेडी आपण अपर एज लिमिट आपण लोअर एज लिमिट को मेंशन करि दिया है ओके क्लियर जिनस यदि आपण एते जानि पार ना ताले निहाती हमरे आपनकर माने एज को देखि नेबे सेही सर आपन एज इलेक्शन भी मिलि जिवो ओके देखंतु क्लियर जिनस एज इलेक्शन आपन मेंशन कर दिया है माने एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एवं जो हमर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अछन समस्त पई एज इलेक्शन मध्य अछि गवर्नमेंट रूल अनुसार आपन को एज इलेक्शन मध्य मिलिबो ओके क्लियर जिनस तिक जिनस तापर देखंतु आ कोन रहि लागिछि आ किछ ना हेठी हम जानिबा बेसी देखंतु इंपोर्टेंट कथा आ कोन सब रहउछि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मु कथा ऑलरेडी कहितली जे आपन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहबो सेटा होछि 10th पास ओके 10th पास बा जदि आपन आईटीआई पास करिसंती ओके आईटीआई पास करिसंती ताहले आपन एलिजिबल होछंती मु कोन कहली आपन जदि 10th पास करिसंती ओके 1/1/2026 सुधा 1/1/2026 सुधा जदि आपन 10th पास किमा आईटीआई पास करिसंती ताहले आपन आवेदन करि परिबे ओके क्लियर थी जिनस जदि आपण ए पर्यंत आपणकर माने कोन 10th माने माने कोन कहबे आपण माने फाइनल जो हमरो अछि हमरो रिजल्ट पे वेट करूछंती ताहले आपण आवेदन करि परिबेनी जदि आपणकर ऑलरेडी 10th पास करि सारिछंती ताहले आपण आवेदन करि परिबे